کھڑا کر دیا چوک پر. تھانہ میں پتا چل گیا پولیس کو. پولیس کی گاڑی آئی. کیا کریا ہے؟ بولا فلاں فلاں فلاں. گاڑی میں بیٹھا تھانہ لے گیا. بولا رے باپ رے باپ, یہ تو زندہ میں تھا تب بھی پریشان کیا, اب مر گیا پھر بھی نہیں چھوڑا. ایک آدمی پورے محلے والے کو پریشان کرتا تھا. آدمی اس کو دیکھتا تھا نا 80 کی سپیڈ سے بھاگ جاتا تھا. پورے محلے والے کو پریشان کیا. آخری وقت آیا, مرنے کے وقت جب آیا نا تو اپنا بیٹا کو بولا کہ بیٹا ہم تو بستی والا کو بہت ستائے, ایسا کرو میرا آخری وقت ہے, بستی والوں کو بلاؤ, ہم اس سے معافی مانگ لیں گے. وہ اگر وہ لوگ معاف کر دے گا تو اللہ معاف کر دے گا. تو بیٹا گیا, سب کو بولا, سب آدمی آ گیا. بولے بھایا معاف کر دے بھایا, مینی بہت تکلیف تو میں پہنچائی بھایا, آخری وقت ہے بھایا معاف کر دے. تو سب آدمی بولا کہ بھائی چلو مرنے والا ہے, چلو جو جا معاف کرو تم, جا جا. سب بستی والا بولا کہ معاف کرے دینو, جا. ہاں تو 5 آدمی کو بلایا, یہ مرنے والا 5 آدمی کو بولا کہ بھایا تی چھاؤ اے بھایا تی وسط اے بھایا تی وسط. 5 آدمی آ گیا. بولا اب کی چھے؟ بولے کہ بھیا ایک وصیت ہے کہ جب ہم مر جائیں نا تو میرے بدن میں بانس باندھ دیجیے گا. اب بانس کو کھڑا کر دیجیے تاکہ محلہ والا دیکھے, کہے کہ نہیں انہوں نے گاؤں والے کو ستایا ہے, اس کی یہ سزا ہے. سب لگے مرنے والا ہے, وصیت ہے, ٹھیک چھے کرے تم کیجئے, کوئی دقت نہیں. مرنے والا مر گیا. اب یہ 5 آدمی جمع ہوا, بانس کاٹا, بانس لے کے آیا, بانس میں اس کا بدن کو بہنا اور کھڑا کر دیا چوک پر. تھانہ میں پتا چل گیا پولیس کو. پولیس کی گاڑی آئی. کیا کریا ہے؟ بولا فلاں فلاں فلاں. گاڑی میں بیٹھا تھانہ لے گیا. بولا رے باپ رے باپ, یہ تو زندہ میں تھا تب بھی پریشان کیا, اب مر گیا پھر بھی نہیں چھوڑا. جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی, جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی. انشاءاللہ اپنی زندگی کو اچھی بناؤ گے میرے نوجوانوں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, کیوں آئے تھے اس دنیا میں, جانا ہے معلوم نہیں. کہاں جانا ہے؟ سسرال, اللہ کے پاس جانا ہے. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, جانا ہے معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو, کب ہوگا سفر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, اس گھر کو بہتر بنائے ہو, جس گھر میں رہنا ہے 2 دن, اس گھر کو بہتر بنائے ہو, جس گھر میں رہنا ہے 2 دن, جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے, کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, جانا ہے معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو, کب ہوگا سفر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں. مدرسے کا جلسہ ہے. میرے بچوں نوجوانوں, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. انشاءاللہ یہ وہ اللہ کا قرآن ہے. یہ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے میرے بچوں, اے نوجوانوں, میرے اس قرآن میں کیا نہیں ہے. کبھی تم نے قرآن کھول کر پڑھا, کبھی تم نے قرآن کے ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھا, کبھی تم نے قرآن کے تفسیر کو پڑھا. قربان جاؤ, پڑھو. یہی تو میں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. اللہ تیری زندگی بدل دے گا. اللہ کا یہ وہ کتاب ہے, اللہ کا وہ پاک کلام ہے. قربان جاؤ,
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اتارا ہے، میں ہی اس کی حفاظت کروں۔ ہاں انشاءاللہ، ہاں یہ دیکھیے انشاءاللہ۔ او میں کہ بھائی جو لوگ کھڑے ہیں اگر بیٹھ جاتے ہیں تو بڑا اچھا رہتا ہے۔ دیکھیے جتنا نوجوان کھڑا ہے سب پڑھا لکھا، ایسا نہیں کہ جاہل ہے، یہ بھی جاہل نہیں ہے، سب کوئی ام ہے کوئی ام ہے۔ ابھی بیٹھ جائے گا، دیکھیے پڑھا لکھا، دیکھیے بیٹھ گیا، دیکھیے پڑھا۔ اچھا ادھر پڑھے لکھے نہیں ہے کیا؟ ادھر والے بھی پڑھے لکھے ہیں بھائی، اے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بیٹھ جائیے۔ یہ کرسی میں آیت الکرسی والے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو ڈسٹرب مت کیجیے، قربان جائیے۔ یہ کرسی کا جو جھمیلا ہے بڑا خطرناک جھمیلا ہے۔ تو انشاءاللہ میں یہ کہہ رہا تھا میرے بچوں، بس ذہن کو حاضر کرو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پڑھو۔ مسلمان ہو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، یہ افسوس ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ سب سے پہلے وہی نازل جو ہوئی غار حرا میں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے اور قربان جاؤ۔ میرے بچوں نوجوانوں، سب سے زیادہ اگر پچھڑا اگر کوئی ہے تعلیم میں، علم میں پیچھے اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ مسلمان آج تعلیم میں پیچھے ہے، یہ افسوس کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ میرے بچوں، ہو آج یہودی پوری دنیا پر حاوی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا یہودی کی تعداد کتنی ہے؟ یہودی کی تعداد 70 لاکھ۔ اسرائیل ہے نا بھائی، اسرائیل میں یہودی ہے نا، ابھی جنگ ہو رہی نا، فلسطین سے جنگ ہو رہی نا، 70 لاکھ۔ اس کی وجہ کیسے کہ سپر پاور امریکہ بھی ڈرتا ہے اسرائیل سے، یوروپ جاپان اسرائیل سے ڈر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہودی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچہ 4-5 سال کا ہوتا ہے، جب وہ بچہ بولنے لگتا ہے، جب وہ بچہ ہوش سنبھالتا ہے، تو یہودی اپنے بچے کے ایک ہاتھ میں کتاب دیتا ہے، ایک ہاتھ میں قلم دیتا ہے، تعلیم کو، ایجوکیشن کو فوکس کرتا ہے، پڑھو، جاہل نہیں رہنا ہے۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے 5-6 سال کا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا دیتے ہیں؟ ایک ہاتھ میں کھرپی دیتے ہیں، ایک ہاتھ میں کچیا دیتے ہیں، اے بیٹا جا گھاس کاٹے نہیں ہو جا۔ تو کامیاب وہ ہوگا کہ ہم ہوں گے؟ ارے بولو بھائی، وہ نہ ہوگا؟ ارے پڑھو گے لکھو گے تب نہ کامیاب ہوگے۔ پڑھو میرے بچوں، پڑھو، ایک ٹائم فاقہ کرنا پڑے فاقہ کر لینا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ تعلیم کو اہمیت دو، ایجوکیشن حاصل کرو، پڑھو، اتنا پڑھو کہ قلم میں طاقت آ جائے، اتنا پڑھو کہ دین کے بارے میں علم میں آ جائے، حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ تو اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، علم حاصل کرو۔ بچوں کو اپنے، ایک نوجوان شوٹ بوٹ پہنا، پینٹ پہنا، شرٹ پہنا، کوٹ پہنا، کالا چشمہ لگایا، مارا کی گاڑی میں اسٹارٹ کے سسرال گیا۔ ایک بڑھیا نا، اس کا بیٹا دلی میں رہتا تھا، خط بھیجا تھا بیٹا، بڑھیا جاہل تھی، تو بڑھیا دیکھی نا، رے باپ سوٹ بوٹ میں لڑکا ہے، سوچی کہ یہ پڑھا لکھا ہوگا، بولے بیٹا رک، لڑکا موٹر سائیکل کھڑا کیا، کی بات ہے؟ بولے بیٹا مور بیٹا نہیں دلی دلو سے وہ خط بھیجیا بیٹا، پڑھے اسموک سنے دیتے، کی لکھیا ہمور بیٹا؟ یہ نوجوان چشمہ کھولا، خط کو کھول کے دیکھنے لگا، دیکھتے دیکھتے رونے لگا۔ یہ نوجوان کو روتا ہوا دیکھ کے بڑھیا سمجھی مور بیٹا کسو ہے گئی ہے، وہ بڑھیا بھی رونے لگی۔ بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کی بیٹی جو آنگن میں تھی کہ مور ماں کانو، وہ بھی آنگن سے بھاگ کے آئی، وہ بھی رونے لگی۔ محلے والے جمع ہو گئے کہ بھائی کچھ بات تو چھے، کوئی حادثہ بھائیے، چھوار ساتھ کچھ حادثہ بھائیے، بیمار چھے کچھ بھائیے۔ وہ لڑکا سے بولا کہ بھائی
की लिखाल छे याद रे, की लिखाल छे रे? बोला नहीं सब ठीक छे। बोला सब ठीक छे तो क्या कान होई? बोले मी पढ़ा लिखा नहीं छी, मी जाहिल छी। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं जाहिल हूं, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं लिखना नहीं जानता हूं। मैं अफसोस कर रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि काश हम बचपन में स्कूल चले गए होते, मदरसा चले गए होते, पढ़ लिख लिए होते तो आज ये खत पढ़कर गुड़िया को सुना दिया। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। आका की जरा, आका की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। एक बच्ची 2 घंटे से रो रही है, किसकी बच्ची है, कौन इतना बच्चे के प्रति लापरवाह है, वो अपनी बच्ची को स्टेज से लेकर के जाए। 2 घंटे से बच्ची रो रही है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिनकी बच्ची है वो लेकर के जाए, यहाँ से स्टेज में मौजूद है बच्ची। बताइए, ये अफसोस का मकाम है। कैमरा में देखिए महिला साहब, इधर चलो तो देखते मारा अफसोसेर কথা কত যে ছেলে পিলা বেশি করে পয়দা করাও জোর, বেশি পয়দা করে দিচ্ছে, ছেলের হুঁশি লাগে না যে কয়টা ছেলে আর আছে কয়টা নাই খো। হ্যাঁ भाई जिसका भी बच्चा हो वो स्टेज पर आकर के लेकर के जाए। भाई क्या जमाना आ गया। अच्छा देखिएगा, जिसको यहां होना चाहिए वो घर में है, और जिसको घर में होना चाहिए वो यहां। बाप को यहां होना चाहिए तो बच्चा को भेज दिया। हो तो मैं ये कह रहा था कि कुरान बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हो कुरान पढ़ने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। इस कुरान को सीने से लगाओ, इस कुरान को पढ़ो, इस कुरान को अपनी जिंदगी में लाओ मेरे नौजवानों। इंशाअल्लाह तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। लोग चाहे वो अंग्रेज हो, यहूदी हो, और कुर्बान जाओ जो भी हो, कुरान को पढ़ रहा है, कुरान को रिसर्च कर रहा है, कुरान को स्टडी कर रहा है, इस्लाम के अंदर में दाखिल हो रहा है। कुरान पढ़ो तो सही नौजवानों, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान से मोहब्बत करने वाले इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले मदरसा है जहां पर चटाई पर बैठकर बच्चे अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है कोई ऐसा पहला सखी कुरान से मोहब्बत करने वाला अपने माँ बाप के नाम पर? सुनो, ये मदरसा बना दो, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर मदरसा बना दो, अपने नाम से मदरसा बना कर मर जाओ। इंशाअल्लाह बेटा मरने के बाद याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, और भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मेरा कोई भाई, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব?
अरे बोलो भाई 10, मैं 10 दुआ करूंगा। वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मैं আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া रद्द হয় नहीं, इंशाअल्लाह আমি 10 दुआ করব। है कोई पहला सखी अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5000 টাকা দিয়ে দাও, আমি 10 दुआ করে দেব इंशाअल्लाह। नकद है कैश में है कैश दे दो, कैश नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अच्छा गूगल पे नहीं है तो टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह नाम लिखा दो, कल शेख के हाथ में क्या कहते ला कर दे देना। अच्छा पैसा भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टा है भुट्टा दे दो, धान है धान दे दो, चावल है चावल दे दो, सोना है सोना दे दो, चांदी है चांदी, लेकिन कुछ ना कुछ देना। जमीन दे दो, हाँ की कौन सी बड़ी बात है। अभी ये कुजरी फरसा डांगी अररिया जिला के अंदर में है, अभी हफ्ता दिन पहले मेरा प्रोग्राम था, 7 कट्ठा जमीन, 7 आदमी ने 1-1 कट्ठा करके 7 कट्ठा जमीन दी। अभी रांची में पिछले महीना मेरा जलसा था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 1,34,34,000 रुपए कलेक्शन हुआ, 1,13,00,000 रुपए। कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई, मैंने 50,000 से शुरू किया था, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दी। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। और कुर्बान जाओ, कुरान में 80 जगह अल्लाह कह रहा है, 80 जगह अल्लाह ने हुक्म दिया कि माल खर्च करो माल खर्च करो माल खर्च करो। 80 जगह 80 जगह अल्लाह का हुक्म है माल खर्च करो। मैंने जो तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, उसमें से खर्च करो, खर्च करो खर्च करो। आई कुछ जमा करो जमा करो जमा करो। है कोई पहला नौजवान मेरा भाई इंशाअल्लाह, देखो मैंने कम से मांगा है, 5,000 से मांगा है, आपको अल्लाह ने ज्यादा दिया है, इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी दे सकते हो। है कोई पहला सखी 5,000 रुपए देने वाला, मेरा एक भाई कोई तैयार हो जाए, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुश नसीब नौजवान है, वो कौन खुश नसीब माँ का बेटा है, वो कौन खुश नसीब बाप का लख्त जिगर बेटा है जो अपनी माँ और बाप के नाम पर 5,000 रुपए